پہلی خبر آئی ہے ہمارے پڑوسی بھارت سے، جہاں پر ایک دلچسپ تجربہ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ وہ کیا شاہ جی؟ بھئی دہلی کی ٹرانسپورٹ منسٹری میں طبلے، بانسری اور ہارمونیم پر مختلف دھنوں کا تجربہ کیا جا رہا ہے۔ کیا مطلب شاہ جی؟ مطلب جائزہ لیا جا رہا ہے کہ ان میں سے کون سی دھن ایمبولنس پہ جو سائرن لگا ہوتا ہے نا اس کی جگہ لے سکے گی۔ بپی لہری بھی ایمبولینس چلان رہے ہو اتنے متھن تک کھلو کے ڈانس کر رہے جیمی 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 آجا 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 پہلے مریض مرنا والا ہوئے۔ اچھا آپ دیکھیں یار، یہ خبر سن کے نا سب سے پہلے تو مجھے یہ خیال آیا کہ یہ خبر اگر ٹریور نوا کو پتہ لگ گئی، جو معروف کمیڈین ہے امریکہ کے، تو انہوں نے اس کا کیا حشر کرنا ہے۔ آپ کو یاد ہے فروری میں جب وہ انڈیا اور پاکستان کے درمیان حالات بہت کشیدہ ہو گئے تھے، تو ٹریور نوا کا وہ کلپ بہت مشہور ہوا تھا اور انڈینز نے بہت اس پہ اعتراض کیا تھا، جس میں انہوں نے کہا تھا کہ انڈینز اگر لڑائی کریں گے تو کیسے کریں گے، کیونکہ اگر آپ دیکھیں تو ایک طرح سے فلم زدہ معاشرہ ہو کے رہ گیا ہے۔ جی فلم بڑی خوبصورت چیز ہے اور فلم بڑی سوسائٹی میں ریڈیکل چینج لا سکتی ہے، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے، مگر کوئی بھی شاید دنیا میں اپنے مقام پر اور اپنی مخصوص مقدار کے ساتھ اچھی لگتی ہے۔ واہ، کوئی بھی چیز ہو دنیا، وہ کتنی ہی بھلی کیوں نہ ہو، کتنی ہی اچھی کیوں نہ ہو، اس کا ایک مخصوص مقام اور مخصوص کوانٹٹی ہوگی، مقدار ہوگی۔ 24 گھنٹے اگر آپ کی زندگی میں فلم طاری رہے تو کیا حشر ہوگا آپ کی سوسائٹی۔ اور اسی طرح سے آپ کی فلم میں اگر آرٹ، ڈرامہ، کلچر، میوزک نہ ہو تو سوسائٹی کتنی بنجر ہو جائے گی۔ تو ایک بیلنس کریٹ کرنا ہوتا ہے۔ تو یہ ہمارا تاثر نہیں، پوری دنیا کا یہی تاثر ہے ان کے بارے میں۔ اسی پر تو ٹریور نوا نے وہ کلپ بنایا تھا۔ I hope India and Pakistan don't go to war. But if they did go to war, it would probably be the most entertaining war of all time, yeah? Because the Indian soldiers would run out on the battlefield and they'd be like, time for you to die! Ye chandar baina rache paina aur ki life difficult kate ho. It would also be the longest war of all time. Another dance number? ویسے یو ایس کامیڈین بالکل ٹھیک کہہ رہے، جنی فلم انہوں نے دماغ چڑی ہے نا وہ انجی کرن گے۔ بمب ہے کہ مانتا نہیں میرا بم بھی کتنا پاگل ہے، یہ پیار تو تم سے کرتا بمب پہ تجھے بٹھا۔ اچھا جناب، اس کی تصدیق بھی ہوئی ہے اس ادارے کی طرف سے، اور ان کے افسران کا یہ کہنا ہے کہ نئی دہلی سے اس کا آغاز ہوگا۔ واہ، اور نیو دہلی کے جو روڈ ٹرانسپورٹ کے منسٹر ہیں، ان کا یہ کہنا تھا کہ ایمبولینس سائرن کی جو آواز ہے چیختی چنگھاڑتی، اس سے لوگوں پر بہت برا اثر پڑتا ہے۔ بات تو ٹھیک ہے، پڑتا تو ہے، مگر بہرحال اس کو فلمی دھنوں سے بدل دیا جائے اور طبلے سے اور بانسری سے اور ہارمونیم سے بدل دیا جائے، یہ ہے $1,000,000 کوسچن کہ اس کے نتائج کیا ہوں گے۔ بہرحال ہمارے ساتھ کچھ مریض وہاں کے موجود ہیں، ایمبولینس باہر کھڑی ہے، مریض کو ہم اتار کر لے آئے ہیں، اور کچھ میوزیشنز بھی ہیں۔ چشم تصور سے دیکھتے ہیں کہ اگر اس پر عمل ہو گیا تو کیا کچھ ہوگا۔ او بھائی صاحب تسی تے گل پا لی ہے مذاق چ، سانو بڑا فائدہ ہویا میوزک بناਉਣ دے نال۔ اچھا، او جناب جتھے میں گڈی روکنا نال مینوں ویلاں شروع ہو جاندیاں نے۔ آپ ایمبولینس کے ڈرائیور ہیں؟ ڈرائیور ہاں، اور میں ایک سٹوڈنٹ ہاں جناب۔ آئے میرے بندے نو بچا لو، میں مر گیا اور ان کو ہسپتال لے کے جا رہے تھے آپ؟ آئے میں مر گیا، میں بور ہون ڈیا، کو سنا دو مینوں۔ چلو بھائی 1 2 3 4۔ سو گئی ہے ساری منزلیں، سو گیا ہے رستہ پم پم، سو گیا آسمان، سو گیا یہ جہاں، سو گیا آسمان۔ ایسا ٹریٹمنٹ چل رہے ہو اور تو چاہے نا میں بچ سکتا ہوں، تیرے کو سارا سامان بچاؤن والا ہے گا۔ اچھا اس ڈاکٹر نے ویکھ کے مریض نے کہنا دھک دھک کرنے، خاموش، اوئے راما یہ کیا ہوا، یوں ایسے مجھے سنانے لگے۔ یہ دیکھو ٹیکا لگے گا، لو جی ہن مریض کہے گا چپا چپا ٹیکا لگے۔ بھائی جان جڈا تسی ٹیکا فڑیا جی مڑی جی برف پا لیو۔ جڈا وڈا ٹیکا ہے نا، دا گانا بدل جانا ہے۔ ٹیکا لگا ہائے لگا آہا راجا پنڈلی کے نیچے میری بیڑی کے نیچے، ہائے رے ہاں ہارے آہا ہارے آہا۔
टीका लगा, टीके को रहने दो, टीका ना लगाओ, ये टीका लग गया तो खेल मुक जाएगा। नर्स मैनू बचा लो, मैं जब बच गया मैं तुहाडा वां। अगर हमने बचा भी लिया तो वो तुम्हें मार देगी। आए, 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 कोई थप्पड़ से ना मारे मेरे दीवाने, आजा आजा, मैं हूँ मरीज तेरा, अल्लाह अल्लाह, मैं हूँ ठीक परा। जी ये मरना नहीं चाहते, खज्जल होना चाहते। अच्छा, बात यह है कि नए नए तजुर्बात जो है ना वो दुनिया में होते भी हैं और करने भी चाहिए, मगर सायरन की जो चीखती चिंघाड़ती आवाज़ है आप ये तो कर सकते हैं कि उसकी शिद्दत में कमी कर दें, मगर एक बेसिक इंस्टिंक्ट है, अगर आपने मुतवज्जे करना है या आपने वार्न करना है किसी को या आप रास्ता मांग रहे हैं तो थोड़ा सा लाउड आपको होना पड़ेगा। ये बात दुरुस्त है कि पूरी दुनिया में इस पर काम होता है। अगर आप लंदन में, सेंट्रल लंदन में ख़ास तौर पे अगर आपको रहने का इत्तेफाक हो या न्यूयॉर्क में मैनहट्टन के करीब, तो वो सारी रात सायरन जो है वो गूंजते रहते हैं और वो भी बड़ी जदीद कौमें हैं, जदीद मामलात पर सोचती हैं। बाकायदा आपकी नींद जो है वो सेंट्रल लंदन में और न्यूयॉर्क में डिस्टर्ब रहती है, इसमें कोई दो राय नहीं, मगर ये ज़रूरी है क्योंकि अगर पोलाइट किस्म का आप सायरन देंगे बोल तो वो सायरन होगा ही नहीं, क्योंकि सायरन के तो मानी ये लिए जाते हैं कि मुतवज्जे करना, तंबीह करना। आप देखिए ना इसकी हिस्ट्री क्या है सायरन की। 1799 से पहले इसकी ईजाद हुई है। एक स्कॉटिश नेचुरल फिलोसोफर थे जॉन रॉबिसन, उन्होंने सायरन ईजाद किया था ये म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट के तौर पे, मगर इससे जो साउंड पैदा होती थी उससे दुनिया इस नतीजे पर पहुंची कि ये तंबीह करने के लिए, ख़तरे से आगही के लिए इसको इस्तेमाल किया जा सकता है। यही वजह है कि जो न्यूमेटिक, ये जो सायरन की आवाज़ इस वक्त आप देखते हैं जो आपको ख़ास तौर पे फायर ब्रिगेड की गाड़ियों पे नज़र आती है या एम्बुलेंस का जो सायरन है, ये न्यूमेटिक सायरन ही की एक शक्ल है। और ये न्यूमेटिक सायरन्स मैकेनिकल हुआ करते थे, इलेक्ट्रॉनिक सायरन्स तो आए ही 20वीं सदी में हैं और ख़ास तौर पे वर्ल्ड वॉर 2 के दौरान इसका बहुत इस्तेमाल किया गया क्योंकि इसकी आवाज़ इतनी तेज़ हुआ करती थी कि पूरे इलाके में ये खबर फैल जाती थी कि अगर एयर रेड हो रहा है तो लोग उससे अपने अपने बचाव की तदाबीर कर लें। तो सायरन का तो मकसद ही आगाह करना है। अगर आप उसकी आवाज़ को बहुत पोलाइट कर देंगे, बहुत नरम कर देंगे तो वो आवाज़ कैसे पहुँचेगी। ये बात दुरुस्त है कि अगर तमाम लोगों तक उसकी आगाही हो जाए कि ये पोलाइट आवाज़ एम्बुलेंस की है तो शायद वो रास्ता देने भी लगे, मगर सवाल ये है कि ये आगाही होते होते और ख़ास तौर पे ये जो रीजन है जैसे इंडिया का है, बांग्लादेश का, सच्ची बात है हमारा भी जो रीजन है उसमें तालीम की इतनी कमी है कि अगर आप लोगों को ये बताएंगे, एम्बुलेंस को तो रास्ता देता कोई नहीं है इस खित्ते में कोई, ये हम सभी जानते हैं, तो अगर आप उनको ये समझाने लगेंगे तो कितना अरसा चाहिए आपको उनको ये बताने में। वो तो एक सदियों का हाफजा चला आ रहा है कि एम्बुलेंस की आवाज़ आपके अब जीन्स में दाखिल हो गई है। एम्बुलेंस की आवाज़, फायर ब्रिगेड की जो आवाज़ है, जो अलार्म की आवाज़ है, वो फ़ौरन आपकी हिस्सियात को जगाती है कि कहीं को गड़बड़ है और उस दौरान रास्ता न मिलने से जो मरीज़ हलाक होंगे उसकी ज़िम्मेदारी किस पर होगी। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा ये कर सकते हैं कि उसकी आवाज़ में इतनी कमी कर दें कि लोगों तक पहुंच भी जाए, एम्बुलेंस को फौरी रास्ता भी मिल जाए और जो इर्द गिर्द का माहौल है, कोई पढ़ रहा है, हॉस्पिटल है, दीगर इमारतों में जो मकीन है वो भी डिस्टर्ब ना हो। यहाँ तक तो समझ में आता है, मगर ये आ रही है उसके ऊपर बांसुरी की आवाज़ लगा देना, हारमोनियम की आवाज़ लगा देना, तबले की आवाज़ लगा देना, मतलब पता लगे कि जो एम्बुलेंस जा रही है उस पर झपताल लगी हुई है, मुगलई लगी हुई है, दादरा चल रहा है, कहरवा बज रहा है, क्या कह सकता है। और सारे इस प्रोजेक्ट ਨੂੰ ਜ਼ਰਾ ਮਾਰਕੀਟ ਚਾਣ ਦਿਓ। ਅੱਛਾ, ਫਿਰ? ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨੇ नितिन साहब, ਜੀ 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 ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹਰ ਬਿਮਾਰੀ ਲਈ ਵੱਖਰਾ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਬਣਾਇਆ ਹੈ। अच्छा, ਹਾਂਜੀ, ਜਿਹੜਾ ਦਿਲ ਦਾ ਮਰੀਜ਼ ਹੋਏਗਾ ਉੱਥੇ ਠੇਕਾ ਲੱਗੇਗਾ 3 ਤਾਲ ਨਾਲ ਮਰੀਜ਼ ਇੰਜ ਵੀ ਕਰੇਗਾ। ਉਹ ਜਦੋਂ ਇੰਜਨ ਕਰੇਗਾ ਨਾ ਉਹਦਾ ਬਲੱਡ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਨਾਰਮਲ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਉਹ ਗੁਰਦੇ ਦੇ ਮਰੀਜ਼ ਵਾਸਤੇ ਕਹਿਰਵਾ ਸਿਲੈਕਟ ਕੀਤਾ ਜਨਾਬ। ਐ ਨਾਲ ਇੱਥੇ ਹੱਥ ਰੱਖਿਆ ਹੋਏਗਾ। ਅੱਛਾ, ਘੈਰਵੇ ਦੇ ਨਾਲ ਪਾਣੀ ਪੀਓ ਨਾ ਤੇ ਪੱਥਰੀ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦੀ। ਅਗਰ ਮਰੀਜ਼ ਤੇ ਕਿਸੇ ਐਸੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਸੱਟ ਲੱਗੀ ਜਿੱਥੇ ਬੰਦਾ ਦੱਸ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਯਾਨੀ ਬਿਆਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਉੱਥੇ ਮੁਗਲਈ ਸਿਲੈਕਟ ਕੀਤਾ ਔਰ ਚੁਪਕੇ ਕੀਤਾ ਜੇ। चुपके रात दिन आंसू बहाना याद है चुप। अगर मरीज दी सर्जरी हुई है, ਉਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਟੁਰਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ, ਉਹ ਬਹੁਤ ਤਕਲੀਫ 'ਚ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਬਲੰਪਤ
ਆਜ ਤਾਂ ਰੱਖ ਜਰਾ ਸਰਜਰੀ ਤਾਜ਼ੀ ਹੋਈ। ਕਿਆ ਕਹਿ ਰਹੇ ਯਾਰ, ਵਾਹ ਵਾਹ। ਇਹ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਆਰ.ਡੀ ਬਰਮਨ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਵਾਰਡ ਲੱਗ ਰਹੀ। ਉਹ ਜੀ ਤਬਲੇ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਮਿਨਿਸਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਬਾਂਸਰੀ ਤੇ ਵੀ ਬੜੀ ਰਿਸਰਚ ਕੀਤੀ ਏ। अच्छा ਅਗਰ ਐਂਬੂਲੈਂਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਮਰੀਜ਼ ਜਾ ਰਿਹਾ ਜਿੱਦਾਂ ਗਲਾ ਖਰਾਬ ਹੈ ਯਾਨੀ ਨਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਫਸ ਗਿਆ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਫਿਰ ਤਬਲਾ ਨਹੀਂ ਵੱਜੇਗਾ, ਹਾਰਮੋਨੀਅਮ ਵੀ ਨਹੀਂ ਵੱਜੇਗਾ, ਉੱਥੇ ਬਾਂਸਰੀ ਵੱਜੇਗੀ। और बजेगी भी मरीज दे मुंह च, ताकि जो है वो निकल जाए। ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਸਾਇਰਨ ਸੁਣ ਕੇ ਮਰੀਜ਼ ਉੱਠ ਕੇ ਖਤ ਲਿਖਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦਾ। एक बारी गलती तेरा बांसुरी की जगह ना बीन बज गई, एम्बुलेंस से सांप निकला। नाज़रीन, ये था आज का शो। और नए ख्यालात को ज़िंदगी के हर शोबे में इनकरेज करना चाहिए, वेलकम करना चाहिए, मगर उन्हें अक्ल और शऊर की कसौटी पर परख भी लेना चाहिए। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।